अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। पाकिस्तान में आए रोज गैरत के नाम पर कत्ल होना अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही। हवा की बेटी को हमेशा से हमारे मुआशरे में अपनी जाती अना और गैरत की भेंट चढ़ाया जाता रहा है। रवा साल पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में हैरानकुन तौर पर इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता 6 महीने में 20 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें गैरत के नाम पर कत्ल हुए। कंदील बलोच का कत्ल हो या लंदन से आने वाली सामिया का, आखिर इन बहनों और बेटियों का कसूर क्या था? सिर्फ अपनी पसंद की शादी की या अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की कोशिश? हाल ही में पंजाब असम्बली में निस्वानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर किया गया, जिसमें मौलाना हजरात का सख्त रद्द अमल देखने में आया। लेकिन साबिका सेनेटर सुकरा इमाम की जानिब से गैरत के नाम पर कत्ल के बिल को सेनेट में मंजूर हुए आज तक 2 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन कौमी असम्बली में ये बिल ताहाल मंजूर नहीं हो सका। मसला ये है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या पेश आया तो बैठ गए बिल पर बहस करने, लेकिन बेहिसी इतनी कि कुछ दिन गुजरते हैं और मामला जू का तू छोड़ दिया जाता है। क्या ये वाकई इतना ही गैर अहम चीज़ है? सवाल यह है कि आखिर कब तक ईवानों में बैठे हमारे हुक्मरान मासूम बेटियों और बहनों को यूं ही कत्ल होता हुआ देखते रहेंगे? क्या हुकूमत संजीदगी से इस बिल पर पेशरफ्त करेगी या नहीं? इसी पर आज बात होगी। अपने पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस कराते चलूँ। उस्मा बुखारी साहबा पेमल लाइन से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा PTI से ज्वाइन किया है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा समाजी कारकुन हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा नौशीन यूसुफ हमारी नुमाइंदा हैं। ताहिरा साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। आखिर हम क्या बैठकर किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर 4 दिन उस पर शोर मचता है और फिर वही खामोशी होती है? आपका क्या ख्याल है और आप इस बेहिसी को किस तरह से देखती हैं कि कौमी असम्बली से आज तक ये बिल मंजूर नहीं हो सका? कंदील बलोच के जब कत्ल का वाक़या होता है तो जब हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बस आजकल में ये बिल पास हो रहा है, लेकिन अब उस पर फिर खामोशी है। बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हम गैरत के नाम पर कत्ल नहीं कहेंगे जी। इस किस्म के कत्ल में कोई गैरत की शमूलियत नहीं है, ये बेगैरती के कत्ल होते हैं। तो हमें सबसे पहले इस्तिलाहात और जबान को ठीक करना होगा। दूसरी बात यह है कि मैं किसी एक औरत का या लड़की का नाम नहीं लेना चाहती कि फलां को कत्ल कर दिया, फलां शहर में फलां को कत्ल हो गया, फलां मुल्क से आई थी तो उसका कत्ल हो गया। हमें आधी आबादी की बात करनी है। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि ये जो आदाद और शुमार अक्सर मैं देखती हूँ कि कोट किए जा रहे हैं, कभी कोई किसी NGO का जिक्र करता है, कभी कोई हुकूमत के आदाद और शुमार का जिक्र करता है, कमीशन के आदाद और शुमार का जिक्र करता है। बराए करम ये बात समझ लीजिए और अपने नाजरीन को भी समझा दीजिए कि ये जो आदाद और शुमार आपको सालाना तौर पर अक्सर रिपोर्टों में मिलते हैं, वो सिर्फ वो तादाद है बेगैरती के नाम पर कत्ल की गई औरतों की, या जिनके साथ रेप हुआ है या अगवा हुई हैं या उन पे तेजाब फेंका गया है या किसी किस्म का कोई तशद्दुद हुआ है, जिनसी तौर पर हरासा किया गया है। ये सिर्फ वो अदद है जो कि या तो पुलिस में रिपोर्ट किए जाते हैं या मीडिया के जरिए मंजर आम पे आते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूं कि अगर पाकिस्तान की अफराद शुमारी, जिसको सेंसस कहते हैं, कि एक्सरसाइज पिछले 18-19 साल से नहीं हुई, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगर 70% आबादी देही इलाकों में रहती है और सिर्फ 30% आबादी या 40% आबादी भी कर लें शहरी इलाकों में रहती है, तो वहां तक तो ना मीडिया पहुंचता है, ना पुलिस थानों में कोई औरत आज तक गई है किसी देही इलाकों में, किसी कचहरी में, किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी पुलिस थाने में FIR कटवाने के लिए कि जी मुझे रेप किया गया है या मेरी बेटी को बेगैरती के नाम पर कत्ल कर दिया है। बेगैरती के नाम पर कत्ल करने वाले तो अपने खानदान के साहिबा, आप ये कह रही हैं कि रेशो इससे कहीं ज्यादा है जितनी मंजरे आम पर आती है। कह रही हूँ कि एक बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6500 औरतें पाकिस्तान में सालाना कत्ल की जा रही हैं, हालांकि जो सामने आए हैं फिगर्स वो सिर्फ 1000 के करीब हैं। ताहिरा साहब हमारे साथ रहेगा, आपके पास वापस आएंगे। नौशीन ये बताएगा कि बिल पर आपके पास क्या अपडेट है? आखिर क्यों कौमी असम्बली से इसको मंजूर नहीं करवा सका अब तक? जी बिल्कुल, ये सुगरा इमाम का बिल था जो कि ऑनर किलिंग से मुतालिक उन्होंने सेनेट में मंजूर कराया था, जिसमें जो राजीनामा या मुद्दई के माफ करने का जो इख्तियार होता है उसे खत्म करने के लिए तजवीज़ किया गया था। ये बिल कौमी असेंबली में पेंडिंग पड़ा रहा। ये
मार्च 2015 में सेनेट ने पास किया था, लेकिन कौमी असेंबली में पेंडिंग पड़ा रहा। मुकर्ररा मुद्दत से पास ना होने के बाद उसको हाउस जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसमें भिजवाया गया, लेकिन वहां पर भी JUIF की जानिब से रिजर्वेशन आई, जिसके बाद वो बिल जो है फिर पेंडिंग हो गया। लेकिन जब कंदील बलोच कत्ल केस सामने आया तो उसके बाद 21 जुलाई को एक मीटिंग हुई जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट के जो बिल्स जो पेंडिंग पड़े थे उनके हवाले से लेजिस्लेशन के लिए उन्होंने उसको जेर गौर लाया, और उसमें 21 जुलाई को इस बिल की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई, जिसमें हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी अमेंडमेंट जो है वो शामिल की गई थी, जिसमें इख्तियार जो माफ़ी का इख्तियार है वो भी ख़त्म किया गया था, और इस तरह की मजीद जो तरामीम सामने आ रही थी उनके तहत जो दीगर और अमेंडमेंट की गई थी। लेकिन 21 जुलाई को कहा गया था कि पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग के सामने उसको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है और बिल जो है वो अभी तक ज्वाइंट सिटिंग के सामने नहीं आया। हमारी मुशीर जो कानून है उनसे भी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो बिल है वो तैयार है और उसको जल्द पेश कर दिया जाएगा ज्वाइंट सिटिंग में, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब ये पेश किया जाएगा, और अभी तक इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुगरा इमाम का बिल 2015 में आया था और उसी में मजीद एड्स की गई थी हुकूमत की जानिब से तरामीम, और अब वेट किया जा रहा है कि कब ये बिल आएगा ज्वाइंट सेटिंग में जहाँ पे पास हो कि ये लॉ बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा। 1.5 महीना हो गया ये बिल वापस, इस पे कोई मीटिंग नहीं हो सकी। डॉक्टर साहिबा आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी गैर अहम क्यों हो गई हमारे लिए, हमारे मुल्क की बहनें, माएँ, बेटियाँ? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि आप खुद ये जो आज़ाद शुमार बताया है, ताहिरा ने बिल्कुल सही बताया है इन्होंने, कि जो आपके सामने नंबर आते हैं ये तो वो लोग हैं जिनके केस दर्ज हो जाते हैं। असल बात यह कि ख़ातून को तो कभी, एक औरत को कभी अहमियत दी नहीं गई। अगर अहमियत दी जाती तो जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे माँ की शरह अम्बात, दौरान हमल, ये उनमें कमी तो आती ना, लेकिन हमने तो ना किसी किस्म की कोई इनकी तरफ तवज्जो दी, ना कोई अटेंशन दी, और इसी तरह हमारी माएँ बहनें जो हैं वो कत्ल होती चली जा रही हैं और हुकूमत शोर मचाती है, लोग शोर मचाते हैं, कुछ अरसे के लिए ख़बर बनती है, कुछ अरसे के बाद वो ख़बर ख़त्म हो जाती है। अब आप खुद सामने देख लीजिए कि सरमोरी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि सुगरा इमाम ने 2015 के अंदर ये बिल जो है उसको प्रेजेंट किया। जो इसमें बहुत अहम चीज़ है जो समझने की है वो ये है कि माफ़ीनामा जो है उसमें से ख़त्म कर दिया गया। वो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि बेगैरती के, जिस तरह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल ये गैरत की बात नहीं। ये बेगैरती का जब कत्ल होता है तो फिर माँ को उसके अंदर करके, बेटी का कत्ल हुआ तो माँ से कहते हैं कि वो खून बहा माफ़ कर दें, और उसकी वजह से बाप और भाई जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सारा इस तरह की जो माफियाँ थीं और जिसकी वजह से इनका कभी इनके ऊपर किसी किस्म की सज़ा नहीं होती थी और ये चलते गए। आप यहाँ तक सोचिए कि इसी पार्लियामेंट के अंदर हमारे एक बड़े सीनियर सियासतदान बलूचिस्तान से जब वहाँ 6 औरतें दफनाई गई, जिंदा दफनाई गई, तो उन्होंने कहा ये हमारी रस्में और रवाज हैं, इनमें हम किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते। जब इस तरह का रवैया हो तो मेरा ख्याल है इस वक्त सारी ख़वातीन जो इस वक्त पार्लियामेंट पे बैठी हुई हैं, और जो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वो इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट हो, इनमें सारे मिलके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतों के लिए ये जो बिल है इसको जल्द से जल्द बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात बिल्कुल यही है कि सारे रस्म और रिवाज आखिर औरतों पर आकर ही क्यों याद आ जाते हैं। उज़मा साहिबा, एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की आपकी पार्टी में, लेकिन फिर भी ख़वातीन इस तरह से इग्नोर हो रही हैं। 13 अगस्त 2016 सखर में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़की का कातिल इसका भाई निकलता है। 29 जुलाई 2016 गुजरात गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया और अली खाना ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। वो तमाम खबरें मेरे आगे पड़ी हुई हैं जो कि कंदील बलोच के कत्ल के बाद हैं। ये वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा शोर उठा था, और जब मेरी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस आजकल में ये बिल जो है वो पास हो रहा है। आखिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बार बार आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि बेहिसी है कोई और हमें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है आयशा। मतलब जो ख़वातीन असम्बली के अंदर मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि तमाम ऑर्ड्स के ख़िलाफ़ हम वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आज से पहले नहीं होती थी। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपने खुद कोट भी किया, जब वुमेन प्रोटेक्शन बिल हम लेके आए पंजाब असम्बली के अंदर, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। और बाय द वे जो KPK का अपना बिल है जो उन्होंने भेजा था वो भी उड़ा के रख दिया गया है आइडियोलॉजी काउंसिल की तरफ से। सो ये नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है या करना नहीं चाहता। पहले तो प्रॉब्लम इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये एक सोशल इशू है और सोशल इशू के ऊपर यकीनन कवानीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो सुगरा इमाम का बिल है
اس میں یقیناً JUIF کے جو ہمارے ممبران ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، ان کی آپ کو پتہ ہے ایز یوزول ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، ان کی پھر سے ریزرویشنز تھی، اور اس کے اوپر دیکھیے نہیں، ہر سیاسی جماعت کی ایک اپنی اہمیت ہے عائشہ، ایسے نہیں ہوتا، لیکن خواتین کی بھی تو اہمیت ہونی چاہیے نا اس معاشرے میں، اس ملک میں خواتین کی کیا اہمیت ہے اس کو تو پھر میں اگر بات کمپلیٹ کر پاؤں جی، ان کی ایک اپنی رائے تھی، اور جب بہت سارے ایک سال کے ایفرٹس کے بعد بھی کنسنسس نہیں ہو سکا تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ پھر میجورٹی ووٹ سے لائیں گے، ہم اس کو یونانیمس ووٹ سے لانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد قندیل کا کیس ہوا۔ قندیل کے کیس میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پیش رفت یہ ہے کہ قندیل کے کیس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹ نے خود اس کے اوپر مدعی بنی ہے۔ قندیل کے کیس کے اندر ہم نے اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ مدعی بننے نہیں دیا، اسٹیٹ خود بنی ہے، اور میں چیف منسٹر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری رائے کے اوپر اور ہماری سجیشن کے اوپر یہ اسٹیپ لیا گیا، اور اب یہ قندیل کا کیس اوور لک نہیں ہو پائے گا۔ رائج ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ قومی اسمبلی میں جو بل ابھی تک پینڈنگ ہے اس کے لیے دوسری میٹنگ نہیں بلائی گئی، 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، کسی کیا بڑے واقعے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے، ایک عام عورت اس سے فائدہ اٹھا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ نہیں ڈیلے نہیں ہے، میں پھر اب دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کی رپورٹر نے بتایا کہ وہ بل جو ہے وہ امینڈمنٹس دی ہیں اس کے اندر گورنمنٹ نے، اب ہم نے اس کو پورا کمپریہنسو بل بنایا ہے۔ جو صغرا امام کا بل تھا وہ صرف یہ تھا کہ ولی جو ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار نہ دیا جائے، اس کو ہم نے کمپریہنسو کیا ہے، اس میں آنر کلنگ کی ڈیفینیشن کو علیحدہ کیا ہے، اس میں ہم نے پنشمنٹ بہت زیادہ بڑھائی ہے، اور امینڈمنٹس کے بعد وہ پاس ہو گیا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے جہاں پر وہ پھنسا ہوا تھا وہ پاس ہو گیا عائشہ، اور اب اس کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر آنا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایشوز ہیں پالیٹکس کرنے کے لیے، اور یہ سوشل ایشوز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل طاہرہ صاحبہ، یہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایشوز بہت زیادہ ہیں پالیٹکس کرنے کے لیے، کیونکہ جو پالیٹکس کے حوالے سے ایشو ہوتے ہیں وہ تو 3 مہینے ٹی وی اسکرین سے نیچے نہیں اترتے ہیں۔ پاناما لیکس کا ایک ایشو بالکل آپ کے سامنے ہے۔ ایک جو امپورٹنٹ بات عظمیٰ نے کی اس میں سے یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ یہ جو کنسنسس کا ورڈ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک عورت کے حق کی بات ہے، ہمارے ملک کی جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے حق کی بات ہے، جس پر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کس مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہیں؟ ہر مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہیں۔ جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی ہاں جی، سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس سے اس بات کی تردید کرنی ہوگی کہ یہ ایک سوشل ایشو ہے۔ یہ بغیرتی کے نام کے قتل کے خلاف قانون یا ڈومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کے خلاف قانون ابھی تک نہیں بن پایا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سوشل ایشو ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ نہ ہم سوشل ایشو کی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم مائیں بہنوں بیٹیوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آدھی آبادی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو ایموشنل نہیں بنانا چاہتی کہ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم آدھی آبادی ہیں۔ تو اس لیے میں ماں بہن اور بیٹی کے رشتے سے الگ ہو کر اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے پہلے شہری تصور کرتی ہوں، اور ریاست کا کام ہے کہ مجھے اپنا شہری تصور کرے۔ مجھے جماعت اسلامی اور JUIC کا کام ہے کہ مجھے بھی انسان تصور کرے، اور ریاست کا اور حکومت وقت کا کام ہے، اور یہاں میں دونوں پیپلز پارٹی اور PML نون کو قصوروار ٹھہراؤں گی، کیونکہ دونوں 3 4 دفعہ حکومتیں کر چکی ہیں، اور دونوں کی حکومتوں میں عورتوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گئیں، کوئٹ پرو کو کی سیاست ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ پچھلی حکومت میں JUIC نے کلالہ کے حملے کے بعد نیٹو کی سپلائی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سے یہ معاہدہ لکھ کر کروا لیا کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں پاس ہوگا۔ 5 سال وہ حکومت کر کے گئے، آج تک وہ پاس نہیں ہوا۔ ان کو بھی ہو چلے، 3 سال ان کو بھی ہو چلے، انہوں نے بھی نہیں پاس کیا۔ اور جہاں تک بغیرتی کے قتل کے خلاف قانون کا تعلق ہے تو آپ کو میں یاد دلاتی چلوں کہ دسمبر 2004 میں پاس ہو چکا ہے قانون، میں ہم صرف اور صرف یہ بار بار جو سینیٹر امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں یہ بل 2015 میں کیا تھا، ہم تو 2004 میں یہ قانون مستدرجہ قانون محترمہ ایڈوکیٹ شیلا جے صاحبہ نے بنا کر پیش کیا تھا منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کو، تو یہ تو قانون پاس ہو چکا۔ اس کو بس صرف اور صرف اس میں یہ ترمیم کی ضرورت تھی کہ معافی نامہ اور راضی نامہ ختم کیا جائے اور ریاست والی بھی بن جائے،
केवल औरत की और मुद्दाई भी बन जाए। ठीक है ताहिर अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी बात का जवाब देकर मेहमानों से लेंगे, और साथ ये भी कि क्या इसमें और चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है, टाइम फ्रेम कितना ज़रूरी है, प्रोसीजर को एक्सपीडाइट करने की कितनी ज़रूरत है, कानून साजी की इस हवाले से कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ताख़ीर की वजह से शवाहिद मिटाने की कोशिश की जाती है, केस को डिले किया जाता है, और ये तमाम टेक्निक इस्तेमाल करके मुलजिम जो है वो फिर आज़ाद घूमता हुआ हमें नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब की जाती हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन उस तरीके से फिर उसको परसू कर भी नहीं सकती हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद फिर जो शवाहिद है उनको मिटाने का भी एक सिलसिला होता है। तो ये यहाँ पर कानून साजी करने के हवाले से कितनी ज़रूरत है आपके ख्याल में? देखिए जी, जो आपने कही ये एक बड़ी अहम बात है कि वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और आप जितनी देर लगाएंगे कि किसी इंसान को उसका हक मिले और इंसाफ मिले, उतना ही हालात आप ख़राब करेंगे। और जो हमारे रूल जिसमें टाइमलाइन तो कहीं है ही नहीं, और ये तो आपको पता है कि एक दफ़ा जब सिविल कोर्ट में चला जाए इस किस्म का मसला, तो वो लटका के इतना लंबा लटका दिया जाता है कि वो अब उम्र गुजर जाती है, अगले जहान चले जाते हैं, वो केस ख़त्म नहीं होता अगर केस चला जाए। अव्वल तो नंबर 2, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर ऑन इट कि जो पंजाब का बिल जब पास हुआ तो उसमें सारी जितनी पार्टीज थी उनकी सब की ख़वातीन जो थी उन्होंने मिल के दे इंसिस्टेड कि दिस बिल शुड बी पास्ड। और ताहिरा का ये कहना बिल्कुल सही है, हम उस 50% से ज़्यादा आबादी, अगर हमारे पास जो पुराना सेंसस है उसके मुताबिक 51%, 51% औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बिल इन औरतों के लिए बहुत अहम है, और ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो दही इलाकों में रहती हैं। उनको तो शायद इस बिल के बारे में ख़बर भी ना हो कि ऐसा कोई बिल आया है जिससे कोई उनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलने को। अब जो पंजाब में इस वक्त बिल क्लियर हुआ है, अभी तक उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो अभी नहीं बने। There are no rules and regulations which have still to be made, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है और काम उसके ऊपर होना है। मकसद ये है कि काम हुकूमत के जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप प्रायोरिटी पे रखिए, और ये प्रायोरिटी पे आपको हर हाल पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बिल है यहाँ पंजाब के अंदर, इट एक्चुअली ओवरऑल लुक्स आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ अ वुमन, जो कि बड़ा अहम है इस वक्त। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औरतों के हालात बेहतर हों और हम चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन बेहतर हो, तो इन ख़वातीन सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो जो औरतें जो दही इलाके के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो तो ये तो नहीं है कि आप ये बात बार बार जिक्र नहीं कर सकते पार्लियामेंट में जाके, बार बार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बल्कि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि औरतों का जो मसला है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख के और जल्द से जल्द इनके, और यही बात मैं बताना चाह रही हूँ। लेकिन जब यहाँ पंजाब का बिल पास हो रहा था, हमारी सारी जो खवातीन, ऑल वुमेन जो हमारी असेंबली में थी, दे वर आस्क्ड टू टोटली सपोर्ट दैट बिल फॉर अ सिंपल रीजन कि हम चाहते थे कि ये बिल जितना जल्दी हो सके ये थ्रू हो, ताकि कम से कम पंजाब की असेंबली में ये प्रैक्टिस आखिर क्यों नहीं होती? खवातीन की बात है तो तमाम खवातीन मिलकर क्यों इसके लिए कोशिश नहीं कर रही हैं? नहीं, वहाँ पर भी तमाम खवातीन इकट्ठी हैं, जो अच्छी बात है। वहाँ पर देखिए, जैसे आपने कहा कैसे लोग बैठे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग हैं और हर तरह का माइंडसेट जो है वो हर जगह पे आपको मिलता है, और इसलिए इसमें खवातीन का कसूर नहीं है। खवातीन का पोर्शन देख लीजिए आप कितना, 18% खवातीन हैं असेंबलियों के अंदर, बाकी जो मतलब 80% के करीब लोग हैं, मर्द हैं। यकीनन उनकी सपोर्ट के बगैर बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें जो पंजाब के बिल के हवाले से हैं, डॉक्टर साहब ने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सी तस्हीह की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि रूल्स बन चुके हैं जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है उसके, और इस वक्त रिक्रूटमेंट जो है और वो प्रोसेस जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं हमारी उनका जो है वो जारी है। और फिर यह है कि जो सेंटर्स बनाने थे, बिकॉज ये हमारा जो बिल है वो प्रोटेक्शन बिल है और उसके अंदर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि खातून जो है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसको हमें कहाँ ले जाना है। तो उस हवाले से जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो बाकी हमारे दारुल अमान जो इस टाइप की चीज़ें हैं उनको हम वॉक सेंटर्स में चेंज कर रहे हैं, और वॉक सेंटर्स जो है उनको वहाँ उसको अगर खातून को किसी की हेल्प की जरूरत
ضرورت پڑے گی تو اس کو پھر وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ بہت ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ چلیں گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر یہ بل پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جاتا تو یہ مثال بنے باقی جگہوں کے لیے. اور یہ بتا دیجیے کہ قومی اسمبلی میں جو بل اس وقت اٹکا ہوا ہے وہ اس کے وہ کتنے عرصے میں چانسز ہیں؟ بل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی ہرڈل تھی 1-1.5 سال سے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہرڈل تھی, وہ اس سے پاس ہو گیا ہے. اور اب جو بھی آنے والا جوائنٹ سیشن ہمارا پہلی پریورٹی میں ہو جائے گا, بل کو وہ پاس کر لیا جائے گا انشاءاللہ. چلیں, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ ذکر کریں. عائشہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں, یہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ آج سے تھوڑی خواتین کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو جب سے میرا خیال ہے پاکستان بنا ہے تب سے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ خواتین ہی رہی ہیں, بیکاز یہ ہمیشہ بیچاری خواتین دبتی تھیں. اور جن سینٹرز کی یہ بات کریں, دیز سینٹرز ور اسٹیبلشڈ اے لانگ ٹائم اگو. ابھی 20 سال پہلے سینٹرز, بیکاز آئی واز the chairman of a committee which was looking after women development, اور یہ سینٹرز آلریڈی موجود تھے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا جلدی جو چیز موجود ہو اس کو اسٹیبلش کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو صرف اس میں اپنے رولز اور ریگولیشنز بنا کے, اگر انہوں کے رولز بن گئے ہیں تو یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے. اب مقصد یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, which means کہ all those centers have to become functional. سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ فنکشن ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ, میں I have not interrupted you, I think just wait for those centers جو بن گئے ہیں, جو انہوں نے فرمایا کہ بن گئے ہیں, وہ already existing there. اگر وہ ریفربش اور ریجوونیٹ ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر 1 سال ہو گیا بل پاس کیے ہوئے, اب اگر اور رولز اور ریگولیشنز اگر بن گئے تو اب تو دے شوڈ سٹارٹ ورکنگ اور ان کا کام ہونا شروع ہو جانا چاہیے. اس میں عائشہ میرا خیال ہے یا تو ڈاکٹر صاحبہ نے بل پڑھا ہوا نہیں ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے. بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوا, یہ جو واک سینٹرز ہیں یہ دارالمان نہیں ہے. ایک واک سینٹر کے اندر جو ہے وہ ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوگا. جی, ڈو ناٹ ایور کیپ آن سیئنگ کہ جی انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے اور آپ پڑھ کے آتی ہیں. I have read the bill, I am telling you, and I have been very much involved in the social welfare department. Therefore I am trying to امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا, اس پر صاحبہ وہ کہہ رہی ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ کہہ رہی ہوں, میں تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ واک سینٹرز جو ہیں وہ خالی دارالمان نہیں ہے, وہاں پر پولیس کا سینٹر علیحدہ ہے, وہاں پر ہمیں ہیلتھ فیسلٹی علیحدہ دینی ہے. امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بل ہر طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی. پنجاب میں اس کا امپلیمنٹیشن آخر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ بھی کافی عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے. وہ کام نہیں کر رہی. عائشہ میں دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ واک سینٹر جو ہے وہ ایک پورا میکنزم ہے. واک سینٹر کے اندر خاتون کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا میڈیکل ہونا ہے وہی سینٹر کے اندر ہوگا, اس کو پرووائڈ کی جائے گی ہر فیسلٹی. اس کی FIR وہاں درج ہوگی, اس کے لیے پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ وہاں ہوگا, اس کے رہنے کا اس کا انتظام وہاں ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک پورا نیٹ ورک ہے. اٹس ناٹ اے دارالمان کہ اس کو صرف اسٹے کی جگہ دی جائے گی. یہ پورا ایک واک سینٹر جو ہم نے اپنے بل کے اندر نریٹ کیا ہے. اب اس کے اوپر اتھارٹی بھی بن گئی ہے, ہم نے اس کو اتھارٹی بنا دیا ہے جس کے 3 مختلف چیزیں ہیں. جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھے گی, ایک مانیٹرنگ دیکھے گی, ایک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہم نے ایک پہلی بات کی تھی کہ ہم ریکنسیلیشن کو جو ہے وہ پرائورٹی دیں گے. کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی خاتون جو ہے وہ کس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ وہیں پر اس کے پولیس کے اور جو ہماری وہاں پہ پروٹیکشن آفیسرز ہیں ان کے سامنے اس کی صلح ہوگی, اس کو اندراج کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا. یہ پریکٹس میں ہے یا تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ پریکٹس میں ہے؟ It's a mechanism, it's not just what I am trying to explain, Aisha, infrastructure has been there for ages. مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں گے, ایک سیکنڈ, بار بار یہ دارالمان کی بات کر رہی ہیں, جو یہ ویمن پروٹیکشن سینٹر کی بات کر رہی ہیں, اور ویمن پروٹیکشن کمیٹی بننی ہے, اس ویمن پروٹیکشن کمیٹی آفیسرز بننے ہیں. ان کو خام خیالی ہے کہ صرف یہی پڑھ لکھ کے آتی ہیں اور ہم پڑھے بغیر آ جاتے ہیں. تو میں ان کی ذرا غلط فہمی دور کر دوں کہ ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں, کوئی ایسے خدا نخواستہ ان پڑھ نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیونکہ وہ سینٹرز آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, انفراسٹرکچر از دیر, what you need is the will to do it quickly. اگر آپ کے رولز بن گئے ہیں اور ریکروٹمنٹ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ہو گئی ہے تو the things should start working. اور تو میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کے اوپر وہ اتنی جلال ہو گیا. اگلے ایشو کی طرف بڑھنا ٹائم, مجھے ایک لائن ایڈ کرنی ہے. دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ کسی کو جاہل ثابت کرنا چاہتی ہوں, آپ کی مرضی, آپ اپنے جو مرضی سوچ لیں, لیکن میں نے یہ کہا کہ جو ایک بل کے اندر ڈیٹیل ہے, اور میری گزارش سن لیں, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں
اس کے اندر بھائی وہ سب چیزیں نہیں ہیں جو ہم واک سینٹرز کے اندر بنانے جا رہے ہیں. میں بار بار وہ فیسلٹیز وہاں موجود نہیں ہیں, وہ میکنزم وہاں موجود نہیں ہے, وہ جو واک سینٹرز کا ہم نے پروٹیکشن آرڈر جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے اندر شامل کیا ہے. سو آف کورس اس کے لیے پروٹیکشن آفیسرز جیسے میں نے کہا اس کے لیے جو ہے کمیٹیز بننی ہے, اس کے لیے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اور واک سینٹرز بنائے جا رہے ہیں. اس کے اندر وہ تمام ہیلتھ فیسلٹیز جو عورت کو دینی ہے, وہاں پہ پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ, وہاں پولیس کا وہ جو ایک یہ بھی وہ تھا کہ جی عورت کو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ ٹول جو فری نمبر ہے وہ ہر ان سینٹرز کے اندر پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا میکنزم ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں ہے, میں یہ بار بار بتانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اور بہت بڑے بڑے میکنزم تو تیار ہو جاتے ہیں بہت جلدی, یہ ذرا میکنزم وقت لگتا ہے اس کو. چلے کسی نے تو یہ بھی نہیں کیا. ہاں جی, ہم نے تو یہ بھی کر لیا, باقی نے تو جب آپ کر لیں گے تو پھر بات کر لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹائم ہمارے پاس پروگرام میں کم رہ گیا, ہمیں اگلے ایشو کی جانب بھی جانا ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جموں کشمیر کے لیے حکومت کا ایک خاص ڈیلیگیشن تیار کیا گیا جو مختلف ممالک میں جا رہا ہے, کس طرح سے ضرورت ہے اس کی اور آخر یہ جا کر کیا نیا کرنے والے ہیں, اس پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جموں کشمیر کی وادی میں بھارتی مظالم اور بربریت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے رواں ہفتے ہی وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک میں 20 اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل وفد کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن جن افراد کو اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے, کیا وہ اس کے لیے موزوں ہیں؟ بہت سے نام ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کسی بھی عالمی یا مقامی فورم پر مسئلہ کشمیر پر بات نہیں کی ہے. منتخب کیے گئے زیادہ تر ممبران حکومتی جماعت کے ہیں, جبکہ صرف ایک ممبر اپوزیشن جماعت کا چنا گیا. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 17 اراکین پارلیمان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. ناقدین کی رائے ہے کہ اچھا ہوتا کہ اگر وزیراعظم ایسے لوگوں کو چنتے جن کا تعلق کشمیر سے ہے یا جو ان مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس تمام صورتحال پر بات ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل امجد شعیب صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. پہلے یاسمین راشد صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ, سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں, یہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو زیادہ علم ہے کشمیر کے بارے میں؟ جو 17 جو ممبران ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہی لیے گئے. دیکھیے, یہ تو کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جنوبی پنجاب سے ہے تو وہ مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کر سکتا. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور آپ کو بتاتے ہیں وہ بالکل آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لسٹ ہے, یہ پرائمری ایک پہلی لسٹ ہے جو پی ایم آفس کی طرف سے تیار کی گئی. اس کے بعد اسپیکر صاحب کی طرف سے باقی جماعتوں کے نام, یہ ہماری پارٹی کی اپنی لسٹ آپ کہہ سکتی ہیں. بس اسپیکر صاحب کی طرف سے ایک اور لسٹ جو ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگوں کے نام ہیں وہ جو ہے وہ پی ایم آفس تک پہنچ گئی ہے. اور اب اس کے اوپر ایک پورا طریقہ کار کیا. یہ آپ نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین, یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کی کمپیٹنس پہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکتی ہوں کہ جو دے آر ایکولی کمپیٹنٹ کہ وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ انٹرنیشنل فورم پہ ہر بندہ تو ہر وقت بات نہیں کر رہا ہوتا. جی, جن کی کمپیٹنس پہ سوال اٹھ چکے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, نواب وسان تو آپ کو بالکل پتا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ان کو تو کشمیری لیڈران کے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کون ہے کشمیری لیڈر یہاں. جی, میں ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ نواب وسان صاحب کا نام جو ہے وہ پارٹی نہیں, تو یہ چیز ایکسپوز تو کرتی ہے نا کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا تھا آخر. میں گزارش کر لیتی ہوں, مجھے میرا نہیں خیال کہ یہ چونکہ ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہے اور یہ کوئی ہماری پارٹی کی نامینیشن آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے. اور باقی پیپلز پارٹی نے اسپیکر صاحب کے ذریعے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ لسٹ باقی ممبران کی باقی پارٹیوں کی طرف سے آ چکی ہے. نواب وسان صاحب کے علاوہ جو آپ نے باقی لوگ کہے, جن میں اویس لغاری جو ہیں وہ ہماری, آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری اپنی کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اس کو چیئر کرتے ہیں آن دس فارن افیئرز. اور باقی بھی تمام لوگ ایکولی کمپیٹنٹ ہیں, یعنی وہ مشاہد. ڈاکٹر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیز کرنے کی ضرورت ہے, یہ تمام پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہاں جی, یہ بالکل ایک بہت بڑا فارس ہے اور لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے بطور انوائے بھیجنا جا رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا فارن آفس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں. خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں اور آپ کے نیو یارک, جہاں 2 ماشاءاللہ انوائز اکٹھے بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں شاید ذرا زور سے زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں آپ کی ایک باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز ڈپلومیٹک مشن بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایک مشن بیٹھتی ہے وہاں جو صرف اس کا کام ہے کہ پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو جا کے اور مسلسل بتائیں. سو دیر آر 4 people sitting there who are officers who have been trained in diplomacy. یعنی آپ کے لیے غیر ضروری میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں. آپ بالکل اس وقت یہ پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. ابھی ترکی میں اور چائنا میں بھیجا
जा रहे हैं जी एनवॉइस। अभी चीफ मिनिस्टर साहब सैर करके आए हैं चाइना की भी और तुर्की के। मेरा ख्याल है अपने वो जो कारिंदे हैं उनसे तो बेहतर ही उन्होंने बात कर लेनी थी कश्मीर की बात करके आते। सो इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर गोइंग, आपको पता है कि जब आप बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स की, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड यू नीड टू हैव बी कश्मीर के साथ रिलेटेड पूरा डिपार्टमेंट है वो लोगों को दे शुड हैव बीन गिवन दिस मिशन टू डू इट। फिर आपके हर मुल्क के अंदर आपका एम्बेसडर बैठा हुआ है, आपका अपना एम्बेसडर जो है ही इज मच बेटर एंड हैज फार मोर पावर्स कि वो अपनी बात कन्वे करे टू दी दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब सबसे बड़ी ये बात है कि आज के फ्रंट पेज की अखबारों की खबर है कि कैरी साहब, जॉन कैरी आए थे, इंडिया आए और उन्होंने कश्मीर के मसले में कोई जिक्र नहीं किया कि वहाँ जो बर्बरियत हो रही है और जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई जिक्र। हाँ, उन्होंने हुक्म जरूर दिया है पाकिस्तान को, डू मोर बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इनफ। एंड दिस इज ऑल फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। मैं आपको एक्सप्लेन कर जनरल अमजद साहब, आपका कमेंट भी हम लेना चाहेंगे कि आप इसको कितना बड़ा फेलियर समझते हैं फॉरेन पॉलिसी का, और दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस होने जा रही है इसकी वाकई जरूरत है या फिर हम कश्मीर के इशू को भी सीरियस नहीं ले रहे जितना कि लेना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ एक्सरसाइज तो बुरी नहीं है, ये करना चाहिए। जितना ज्यादा आप कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा मुख्तलिफ हुकूमतों को आपकी तरफ से लॉबिंग की जाएगी, वो उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। लेकिन इसमें जरूरत जिस बात की थी वो ये थी, और वो यास्मीन राशिदा साहबा भी जो बात कर रही है, यास्मीन राशिदा साहबा वो भी बिल्कुल दुरुस्त कर रही है कि इसमें वो लोग होने चाहिए जिनको जो बात कर सकें। पहली बात तो ये कि हमें इसमें कोशिशें करनी चाहिए थी कि सब सूबों को नुमाइंदगी देते, खास तौर पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित को, वो लोग इसमें उनमें से पढ़े लिखे अच्छे लोग शामिल होने चाहिए। दूसरे, इसमें एक्स एम्बेसडर में बजाय पार्लियामेंटेरियन का ढेर लगाने के, पार्लियामेंटेरियन में से मुशाहिद हुसैन वगैरह एक दो लोग हैं जो अच्छे हैं, अवैस लगारी है वो जा सकता है, लेकिन ज्यादा आपको इसमें एक्स एम्बेसडर वगैरह लेने चाहिए थे जो कि महारत रखते हैं डिप्लोमेसी में। तो असल मकसद है कि वहाँ पर आपका मौक़िफ़ अच्छी तरह पेश किया जा सके। लेकिन मौक़िफ़ पेश करने के लिए अगर नवाब खान जैसे लोग जा रहे हैं या गौर है तो वो नेचुरली आपका मकसद ज़ाया हो जाएगा। तभी लोग इसको कोई यानी इसके नाम को छेड़ रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये नेशनल टूरिज्म ग्रुप बना के भेजा जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये मैं समझता हूँ इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। एक्सरसाइज अच्छी थी, जबकि इसके ऊपर बड़ी सोच विचार से काम करके एक अच्छा डेलीगेशन, अच्छे लोग भेजने चाहिए थे, खासतौर पर एक्स डिप्लोमेट्स वगैरह, ताकि इसका इम्पैक्ट होता है। और इसमें खास तौर पर डिप्लोमेट्स वगैरह को जाना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं आपके वो 5 कैपिटल, उनमें बड़ी इफेक्टिव आपकी लॉबिंग होनी चाहिए। लोग ऐसे जाएं जो आपका मौक़िफ़ सही तौर पे पेश करके आए। सही। उस्मा साहिबा, आप मुत्तफिक हैं क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, होने चाहिए? आपने कहा कि ये इनिशियल लिस्ट है, तो क्या हम आगे देखेंगे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, चेंजेस इसमें हो रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से आगाह कर रही हूँ कि स्पीकर साहब की तरफ से जो नाम आए हैं उनके बाद अभी डेलीगेशन जो है इनको दोबारा तरतीब दिया जा रहा है और इनकी बाकायदा ट्रेनिंग और ब्रीफिंग होगी, उसके बाद इनको भेजा जाएगा। लेकिन एक फ़र्क है, फिर मुझे बताना पड़ेगा, और वो ये है कि ये स्पेशल एनवॉयज हैं, ये पार्लियामेंट के लोग हैं। जो मिशंस होते हैं, फलाने होते हैं, वो एक रूटीन का काम कर रहे होते हैं। इनका एक स्पेशल स्टेटस है और वो स्टेटस ये है कि वो पार्लियामेंट को और स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे इन तमाम मुल्कों के अंदर और जाकर ये बात करेंगे। मुझे हैरत है कि यहाँ पर लग रहा है कि बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये लॉजिक के साथ गलत है कि ऐसे लोगों को भेजना चाहिए था जिनका डायरेक्टली कश्मीर के इशू से कोई ताल्लुक है। यहाँ पे तो ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। देखिए आयशा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और हर एक I would like to give an opinion also। देखिए मसला ये है, क्या जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के या जिन लोगों ने डिप्लोमेसी में एक्सपर्टीज रखते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? एंड ऑफ द डे वो भी तो जाके पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। बात असल में ये हो रही है ऑन एन एक्सपर्टीज। अब मकसद ये है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिजेरियन तो अच्छा कर लेती हूँ, डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं तोप भी अच्छी चला लूँगी। मतलब फ़र्क है ना, हर बंदे का एक काम है। मकसद ये है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर बंदा जो है उसके पास एक सर्टन एक्सपर्टीज़, और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। और जिस तरह अभी उन्होंने बात की है मेरे भाई साहब ने कि देयर इज़ अ परमानेंट मिशन सिटिंग इन न्यूयॉर्क,
परमानेंट है, वो उस वहाँ उनका काम यही है कि आप जाके मुसलसल जाके यूनाइटेड नेशंस को आप अपने मसले मसाइल जो हैं, खास तौर पे जो कश्मीर का मसला है, दे आर द वंस हु शुड रेज इट. और आपके पास आई थिंक मलिया लोधी हु सिटिंग देयर इज अ वेरी गुड डिप्लोमेट. व्हाट इज रॉन्ग विद हर? व्हाई कैन शी नॉट स्पीक इट बेटर देन एनीबडी एल्स गोइंग ऑन? बात ये है कि ये पार्लियामेंट से लोगों को भेजने के लिए, और वो भी वो बंदे जो एक्सपर्टीज ना रखते हो. हाँ, अगर ये कोई पुराने एम्बेसडर्स उठा के भेज देते या वो लोग जिन्होंने वाकई डिप्लोमेसी का काम किया हुआ है, देन इट वुड हैव लुक्ड कि एक्चुअली कोई जेन्युइन एफर्ट किया जा रहा है कश्मीर के मामले में. लेकिन जिस तरह के अभी आज की एक और स्टेटमेंट भी मैं बता दूं, मेरा ख्याल है उसमें एक ही दफा डिफेंड कर दे कि आज की स्टेटमेंट आई है जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो कहता है जी पाकिस्तान इज लाइक अ वल्चर, और वो इस वक्त सिर्फ गिद्धों की तरह इंतजार कर रहे हैं कश्मीर में खून बहता देख के. मतलब इस तरह के इतने एडवर्स रिमार्क्स आते हैं. हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रिजॉइंडर नहीं जाता. मुसलसल मैं सिर्फ दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो मिशंस हैं, मैंने पहले भी कहा, वो अपना रूटीन का काम कर रहे हैं. इन स्पेशल मैं बात तो कर लूं ना जी. अब स्पेशल एनवॉयज को भेजने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और उसके ऊपर कंसर्न है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन क्या चाहते हैं. मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जिन लोगों का चुनाव किया गया है वो मुकम्मल तौर पर कॉम्पिटेंट लोग हैं. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट और जो सफारतकार है वही कॉम्पिटेंट हो सकता है. खुदा के वास्ते, मतलब इससे पार्लियामेंटेरियन भी उतने कॉम्पिटेंट होते हैं. क्या जैसे पहले कहा, मैं दोबारा तो वो कुछ बता नहीं सके कि कश्मीर का क्यों नहीं बता सकेंगे? क्यों ईरान के नाम नहीं पता थे उनको, तो वो वहां जाके क्या बताएंगे? एक शख्स की बात में बाकी सबको ना करे. मेरी पार्टी के वो शख्स नहीं है. जाहिर होता है ना कि आपका क्राइटेरिया क्या है. ऐसे नहीं है, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है. मेरी गुजारिश आपसे फिर ये है कि इसके ऊपर बाकायदा तैयारी की जा रही है. मुख्तलिफ लेटर्स जो है उसके ऊपर ड्राफ्ट हो रहे हैं. ब्रीफिंग को अगर ये सैर सपाटा होता तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत शौक आ रहा है जाने का. वो बार बार कह रहे हैं पीटीआई के लोग because he has been a foreign minister, he has been a foreign minister, he has diplomacy, he has expertise in diplomacy. तो इसलिए कहा उनको कोई सैर करने का शौक नहीं. ये पूरी दुनिया कह रही है. ये अभी आपने अमजद शेर साहब से भी सुना कि यही सिफारतकारी का एक तरीकाकार होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ये एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं कि पार्लियामेंट को कंसर्न है इसके ऊपर. और ये मुझे हैरत है कि सिवाय पीटीआई के जो इंडियन मीडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके तपने का आलम यह है कि वो भी खुद भी इन्होंने किया कि क्या क्या कह रहे हैं. मतलब और पीटीआई जो है ना वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर बात करती है. मतलब जो भी पाकिस्तान की काम की बात लगा आपको कि भेजा जा सके. थैंक यू सो मच उस्मा बुखारी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपका. इसके साथ ही दोपहर की खबर का वक्त यहाँ खत्म होता है. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.